अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन यानी बुर्जदी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनो हज़रात के लिए जुलाई का महीना कैसा होगा। इस महीने में प्लैनेट्स आपकी ज़िंदगी में कैसी तहलका खेज़ तब्दीलियाँ पैदा कर सकते हैं। आपकी धन दौलत के मामलात कैसे चलेंगे। आपके अज़ीज़ व अक़ारिब और रिश्तेदारों से ताल्लुकात, तालीमी ज़िंदगी, करीबी सफ़र, आपके ख़ानदान और विरासती मामलात, वालिदैन से ताल्लुकात, औलाद के हवाले से साहिबे औलाद अफराद के लिए जुलाई का महीना कैसा होगा। इसके अलावा आपकी सेहत, मोहब्बत और इज़्दवाजी ज़िंदगी, कारोबार, करियर और सोशल ज़िंदगी, आपकी रूहानी ज़िंदगी, गर्ज तमाम तर शोबे ज़िंदगी में जुलाई के महीने में कैसी तब्दीलियाँ वक़ू पज़ीर हो सकती हैं। अगर आप अपने मंथली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल ताज़े आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन हज़रात, जुलाई का महीना आपके लिए बाज़ हवालों से तो बहुत ही खुशकिस्मत महीना होगा, लेकिन बाज़ मामलात में खुसूसन अपनी ज़ात के मुतल्लिक़ा मामलात में आपको मसाइल का सामना हो सकता है। इस महीने में 5 प्लैनेट्स की मुस्बत एनर्जीज़ आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद माहौल पैदा करेंगी, लेकिन 3 प्लैनेट्स की मनफी एनर्जीज़ और रुजत आपके लिए संगीन तरह के मसाइल पैदा करती नज़र आएगी। प्लूटो इस महीने में आपके जायचे के दूसरे घर में यानी आपके खानाए दौलत में अपनी उल्टी चाल में आ रहा है, जिसके मानी ये हैं कि आप में दौलत के हवाले से हिर्स व हवस बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। आपकी ख्वाहिशात रुपए पैसे के हवाले से बहुत ज़्यादा तवील हो सकती हैं। आपका माली हवाले से कोई नुकसान हो सकता है। आप माल के खो जाने के गम में मुब्तला हो सकते हैं, कर्ज की दलदल में फंस सकते हैं या इसके अलावा गैर ज़रूरी अखराजात में इजाफा देख सकते हैं। बाज़ कमज़ोर दिल दिमाग रखने वाले कैप्रिकॉर्न ख़वातीनो हज़रात को इस महीने ये भी ख़तरा होगा कि आप गैर कानूनी तरीक़ों और नाजायज़ तरीक़ों से पैसा कमाने की तरफ माइल हो सकते हैं। इस महीने में आपके लिए अपने अखराजात और इनकम में तवाज़ुन कायम रखना बहुत मुश्किल हो सकता है। माली तौर पर बेचैनियाँ बढ़ेंगी, जिसकी वजह से हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़े। आपकी किस्मत इस महीने में आपका भरपूर साथ देने वाली है। आपके जायचे के 5वें घर में मरीख और यूरानस ये तमाम महीना गुजारेंगे, जिससे मुस्तकबिल के हवाले से आपके पास बाज़ इक़दामात करने के मौक़े होंगे। आप मुस्तकबिल के हवाले से बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं और अपने प्लान्स पर अमल दरामद करने के लिए आप में हिम्मत व हौसले और जुर्रत की कमी नहीं होगी। आप इस महीने में अपनी खुद एतमादी में इजाफा देखेंगे। आपका जोश व खरोश बढ़ा हुआ होगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो औलाद की तरफ से आपको दिली सुकून और खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। इसके अलावा आप अपने मिजाज में गर्मजोशी और एक्साइटमेंट देखेंगे। आपकी किस्मत जुलाई के महीने में आपको बाज़ ऐसी कामयाबियाँ दे सकती है जिनकी आप तवक्को भी नहीं कर रहे होंगे। इस महीने में अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपकी सफरी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। अगर आप वीज़े के हुसूल के लिए सरगर्दा हैं, इधर उधर घूम फिर रहे हैं और ये चाहते हैं कि आपको अपने काम के लिए बाएतमाद लोग मिलें तो आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो सकती है। इसके अलावा मजहबी दिलचस्पियों में इजाफा होगा। आप नमाज रोज़े की तरफ ज़्यादा अच्छे तरीके से राग़ब हो सकते हैं। आप दिली खुशी व खुजू से इबादत की तरफ माइल होते नजर आएंगे। इस महीने में आपके जायचे के 5वें घर में यूरानस की मौजूदगी ये पता देती है कि आप मॉडर्न और जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग होने के दर पे होंगे। आप फैशन इंडस्ट्री की तरफ माइल हो सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन दुनिया, इंटरनेट की दुनिया और टेक्नोलॉजी आपके लिए महवर व मरकज़ हो सकती है। इस महीने में मरीख और यूरानस आपको औलाद के हवाले से इक़दामात करने की तरगीब देते हैं। अगर आप अपने औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से कुछ एफर्ट्स करना चाहते हैं तो आप उनके मुस्बत नताइज पाएंगे। इसके अलावा आपके जायचे के 6ठे घर में तमाम महीने मुश्तरी का कब्जा रहेगा। 6ठे घर में मुश्तरी वो के कमज़ोर हालत में होता है, लेकिन
آپ کو اپنی صحت کے معاملات میں کچھ رد و بدل کرنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ آپ اپنے خوراک کا مینیو چینج کر سکتے ہیں۔ مشتری چھٹے گھر میں آپ کو صحت کے حوالے سے نئے اور ہنگامی اقدامات کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اس کے علاوہ لائف پارٹنر اور ماتحت کام کرنے والے افراد کی طرف سے آپ کو مالی مدد مل سکتی ہے۔ ایسے کیپریکارن خواتین و حضرات جن کے لائف پارٹنر بیمار ہیں اور صحت کے مسائل سے دوچار رہتے ہیں، آپ اس مہینے میں ان کی صحت کے حوالے سے مثبت خبریں سن سکتے ہیں۔ اس مہینے میں آپ اپنی منفی عادات پر قابو پانے کے لیے کچھ کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے اخلاق و اطوار پر توجہ دیں اور اپنی نیگیٹو عادات کو بدل دیں تاکہ آپ کے بہت سے چھوٹے موٹے مسائل خود بخود حل ہو جائیں۔ آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر یعنی خانہ محبت میں 11 جولائی تک وینس قیام پذیر رہے گا، جو یہ اشارہ دیتا ہے کہ اس مہینے میں آپ کی رومان پروری بہت بڑی ہوئی ہوگی۔ محبت کے حوالے سے آپ کے جذبات میں ٹھہراؤ نہیں ہوگا، بلکہ آپ محبت میں آگے سے آگے بڑھنا چاہیں گے۔ اس سے آپ کے لیے خطرہ یہ ہے کہ رسوائی اور بدنامی کا کوئی داغ آپ کو لگ سکتا ہے، لیکن محبت اور رومانوی معاملات میں آپ کا ستارہ اپنے عروج پر ہوگا۔ آپ لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر سکیں گے۔ آپ کے لیے محبت کے معاملات کو لے کر چلنا آسان ہوگا۔ بعض کمزور دل دماغ رکھنے والے کیپریکارن خواتین و حضرات کی نفسانی خواہشات اور شہوتیں اس مہینے میں 11 جولائی تک اپنے عروج پر جا سکتی ہیں۔ آپ کو انہیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی، البتہ محبت کے تعلق کو ازدواجی تعلق میں بدلنے، شادی بیاہ کے حوالے سے ایفرٹس کرنے کے لیے 11 جولائی تک کے دن اہم دن ہوں گے۔ 11 جولائی کو وینس آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں داخل ہوگا اور 22 جولائی کو سورج بھی آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر یعنی برج اسد میں اپنی کمال کی منزل پر ہوگا، جس سے آپ کے لیے کسی نئی شروعات میں بڑھنے کے مواقع ہوں گے۔ خصوصی طور پر اگر آپ اپنے مستقبل کے حوالے سے کچھ پلان کر رہے ہیں یا اپنی خاندانی زندگی کے حوالے سے کچھ سوچ رہے ہیں تو آپ کے پاس فائدہ مند مواقع آئیں گے۔ اگر آپ گھر کی تزئین و آرائش کرنا چاہتے ہیں، گھر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، گھر کے معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں، فیملی کی طرف اگر آپ کافی عرصے سے توجہ نہیں دے پا رہے تو 11 جولائی کے بعد کے دن آپ کے لیے بہت شاندار دن ہوں گے۔ ان دنوں میں آپ کی توجہ اپنے گھر پر بڑھے گی۔ آپ اپنے گھر اور والدین سے محبت میں اضافہ دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ 22 جولائی سے سورج کا برج اسد میں آنا آپ کے خاندانی عزت و وقار میں اضافے کا باعث بنے گا۔ والدین سے تعلق رکھنے والے افراد یا خاندانی تعلقات والے لوگ آپ کے بہت کام آ سکتے ہیں۔ آپ کے ذائچے کے 9ویں گھر میں 25 جولائی کو مرکری اپنے شرف پر جا رہا ہے، جس سے بیرون ملک سفری امکانات بہت حد تک روشن ہو جائیں گے۔ ایسے کیپریکارن خواتین و حضرات جنہوں نے بیرون ملک سفر کے حوالے سے ماضی میں کوئی ایفرٹ کی ہوئی ہے، آپ کی کوششوں کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر آپ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو 25 جولائی کی بعد کی ڈیٹس کا انتخاب کریں، کیونکہ ان دنوں میں آپ کے سفری معاملات میں آپ کو بہت آسانیاں میسر آئیں گی۔ نیپچون اور زحل اس تمام مہینے ریٹروگریڈ کی حالت میں چلتے رہیں گے۔ نیپچون 2 جولائی سے ریٹروگریڈ میں آ جائے گا اور زحل مہینے کے آغاز سے ہی الٹی چال میں گردش کر رہا ہوگا، جس سے آپ کے قریبی تعلقات کے حوالے سے آپ کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بہن بھائیوں سے تعلقات میں شدید قسم کی دراڑیں پیدا ہو سکتی ہیں، لڑائی جھگڑے پیدا ہو سکتے ہیں۔ بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب سے مفادات کے حصول میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ آپسی رابطوں میں کمی پیدا ہوگی۔ تعلیمی زندگی میں رہنے والے کیپریکارن نوجوان لڑکے لڑکیاں اس مہینے میں اپنی تعلیمی زندگی میں عدم دلچسپی لیتے معلوم ہو سکتے ہیں۔ آپ کے دل دماغ پر دوسری چیزیں سوار ہوں گی، لیکن اگر آپ نے اپنی تعلیم پر توجہ نہ دی اور دوسری چیزوں پر زیادہ کنسنٹریٹ کیا تو آپ کے لیے انتہائی منفی نتائج کا خطرہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں آپ کو اپنے قریبی سفری معاملات میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوگی۔ پلانرز یہ بتاتے ہیں کہ آپ کم سے کم سفر کرتے نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کو بہن بھائیوں، قریبی لوگوں
अजीज़ो अकारब, हमसायों और ज़्यादा मिलने जुलने वाले अफराद से धोखाधड़ी और दगाबाजी का खतरा रहेगा। इस महीने में आपके लिए आपके करीबी रिश्तेदार, आपके बहन भाई और अजीज़ो अकारब एक खुला चैलेंज होंगे, जिनसे निपटने के लिए आपको अपनी सोचों को वुसअत देनी होगी। आपको सिर्फ वक्ती फ़वाइद और नुकसान को मद्देनज़र नहीं रखना होगा, बल्कि आपकी सोचें जितनी वसी होंगी और आप जितने दूर तक देख सकेंगे, आपके मामलात में उतनी ही बेहतरी आती जाएगी। मुअज़्ज़ज़ कैप्रिकॉर्न ख़वातीन व हज़रात, जुलाई का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें आपका हुक्मरान सियारा ज़ोल अपनी रुजयत को शुरू कर रहा है, जिससे आप अपने आप में अदम बर्दाश्त महसूस कर सकते हैं। आपको चाहिए कि बर्दाश्त का मुज़ाहिरा करें, खुसूसन ऐसे मौक़ों पर जब हालात और चीज़ें आपकी मंशा के मुताबिक ना हों। अपने आप में टॉलरेंस पैदा करें, दरगुजर करें और माफ़ करें, ताकि आपके दिल और दिमाग में सुकून आए। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी व नासिर हो।